dili nimo ni matuyok kay nakapaak or nakaingansa or naka-shift gear siya. So kani siya unsay makita nimo nga problema aning propeller shaft. Okay, unsay sigara madaot. Kung makita nimo ni siya, okay? Kaya kita ka nang nasa ilalom. Okay? Kana makita nimo na. Muna siya ang gitawag og cross bearing. So kanang cross bearing, pag madaot na ng cross bearing, mo nang imo na sa ikago-kago, uyugon nimo ni, magtingog ni, magkagulkol kung imong uyugon, apil ni dire sa pikas. Kung imong uyugon ni, magkagulkol ni siya. Kung dili nimo uyugon, kung imo padaganon ang sakyanan, pag first gear nimo, pag padagan nimo first gear, mo tingog na ni mo tagiltil na ni.